नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु आशा करुच्ची महाशिवरात्रि पर्वटी आपण माने अति आनंद एवं उल्लासर सहित पर्वटी को पालन करिथिबे। एबे दर्शक बंधु आज आपण मानकु गोटे विषय रे आपण मानकु कहिबी जहा कि होली। होली केवल रंग खेलिबार पर्व नुह, एहा जाति धर्म वर्ण निर्विशेष भाईचारा बढ़ाइबार एक पर्व अटे। आम मनरे जो अन्याय अच्छी, आम मनरे जो दुराचार अच्छी, मनरे जहाँ भी रागरिसा अच्छी से सबको भूलिक एक नुआ जीवन बंचिबार दिन हेउची होली। होलिका दहन आपण माने तो निश्चय जानिथिबे जे प्रहलाद नारायण को अधिक पूजा करुथिले एवं तांको बापा हिरण्यकश्यप जे कि भगवान विष्णु को जमा भी पसंद करू नथिले। से शिव भक्त थिले एवं से चाहू नथिले जे तांको परिवारर कोनोसी भी सदस्य नारायण को सेवा करू बोली। सेथिपई से निज भौणी होलिका को कही गोटाए अग्नि प्रस्तुत कले एवं सेथिरे होलिका प्रहलाद को धरी करी बसिथिले। जेहेतु प्रहलाद नारायणकर भक्त थिले ओम नमो नारायणाय नमः एही मंत्र बारंबार जप करुथिले। प्रभु नारायण प्रहलादंकर विश्वास कर्मे तांको बंचाई थिले एवं सेही होली रो जो अग्नि लागिथिला होलिका से जଳି जाइथिला। होलिका आशीर्वाद पाइथिला जे से केबे भी अग्नि रे जळिबो नाही। किंतु भगवान विष्णुଙ୍କର लीला किए बा जानिछि। दर्शक बंधु आशा करुछि आपण माने गोटे भक्तर भक्ति निश्चय जानिथिबे। गोटे भक्त जेतेबेले चाहिबो असंभव को भी संभव करि परिबो। तार विश्वास तार इष्टଙ୍କ ଉପରେ जो विश्वास ସେହି विश्वास को ही तार इष्ट देवता पूरण करि देइथांती। कहिबार तात्पर्य आपण निज इष्टଙ୍କ प्रति एतेक दृढ़ विश्वास रखंतु जे असंभव को भी संभव हेई परिबो। एबे दर्शक बंधु चलंतु ए सब कथा छाड़ी आमे ध्यान देबा होली उपरे। होली केबे पालन करिबा जहा कि 13 मार्च राति रे होलिका दहन हबो जहा कि पूर्णिमा पडुछि। से दिन पडुछि गुरुवार राति 11:26 रु राति 12:30 तक एई भितरे होलिका दहन पर्वटी पालन करा जिवो। जेहेतु एहा शुभ मुहूर्त अछि एवं 14 मार्च जहा कि होली पडुछि। एबे दर्शक बंधु सेही दिन रात्रि रे किछि ग्राम रे कोन होलिका दहन पालन करा जाए, अर्थात दोल पूर्णिमार यात्रा पालन करा जाए। 3 दिन धरी 7 दिन धरी पूर्वर पालन करा जाए। पूर्णिमा दिन ठीक सेही 13 मार्च राति रे होलिका दहन करा जाए। गाँर प्रत्येक व्यक्ति एकाठी होई करी एक पवित्र अग्नि जला जाए जहार दर्शन मात्र के सबु पाप नष्ट हो जाए। एही रात्रि अहोरात्रि सहित तुलना करा जाइछि। शिवरात्रि जेमिति एक रात्रि, एही दोल पूर्णिमार रात्रि को भी एक अहोरात्रि सहित एक पवित्र रात्रि बोली तुलना करा जाइछि। मान्यता अछि जे एही होलिका दहन पूर्वरु आपण मानकु आपणक घरे किछि जिंस करिवार अछि जा द्वारा कि आपण माने भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मीकर कृपा पाई परिबे। माँ लक्ष्मी कहितिले ना जहा घरे भगवान विष्णु वास करिवे ता घरे माँ लक्ष्मी स्थायी भाबरे वास करिवे। एबे दर्शक बंधु आपण माने कोन आनिबे होलिका दहन होली पूर्वरु आपण मानकु कोन करिवा पई पड़िबो ना निज मुख्य द्वार रे आंबर तोरण टांगिबा पई पड़िबो जहा कि माँ लक्ष्मी को एवं प्रत्येक देवी देवता को अत्यंत पसंद अटे। द्वितीय रे आपण लकी बम प्लांट आनंतु। कारण कहीं ना लकी बम प्लांट एमिति एक प्लांट अटे जहा कि घर को ऐश्वर्य वृद्धि करिथाए, समृद्धि वृद्धि करिथाए। तो आपण एहा को आनी निज घरर उत्तर किंबा उत्तर पूर्व कोण रे दक्षिण पूर्व जोठारे पूर्व दिग हेले या बहुत भल अटे, नतुबा आपण उत्तर दिग पटे एहा को रखी पारंती। एहा आपण को 100 गुणा अधिक फल प्रदान करिवो। एबे दर्शक बंधु तृतीय जिनसटी कौन अटे ना आपण निज घर को नाली लंका निश्चय आणंतु। कारण नाली लंका आनिबा द्वारा घर नेगेटिविटी चली जाए। आपण माने जानिथिबे जदि को छुआ को नजर लागी जाए आपण नाली लंका रे झाड़ंती, सेमिति नाली लंका तो निश्चय आणंतु। आपण कोन करिवे एही होलिका दहन दिन जदि आपणकर धन जनित समस्या अछि कोन करिवे। जदि आपणकर धन जनित समस्या अछि किछि हळदिया सोरिष को नजर दोषरु बंचिबा पई किछि कला राशि एवं
ସୋରିଷ, ହଳଦିଆ ସୋରିଷ ହୋଲିକା ଦହନ ସେହି ଅଗ୍ନିରେ ଆପଣ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି, ଯଦି ବିବାହ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି 5ଟି ଗୋମତୀ ଚକ୍ରକୁ ହଳଦୀରେ ଭିଜାଇ କରି ସେହି ଅଗ୍ନି ଉପରକୁ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବେ, ଯାହାକି ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଆପଣମାନେ ସେହି ହୋଲିକା ଦହନର ଅଗ୍ନି ଉପରକୁ 5ଟି ଗୋମତୀ ଚକ୍ର, ଯାହାର କି ବିବାହ ଚାଲୁନି ହଉନି, ସେମାନେ ଏହି ଉପାୟଟି ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରନ୍ତି। धन और समृद्धि के लिए होलिका दहन के बाद होलीर दहन परे ଯେଉଁ ପାଉଁଶ ସେଠି ରହିବ ତାହାକୁ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ାଇ କରି ନିଜର ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ରଖୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ବାକ୍ସରେ କିମ୍ବା ନିଜ ପର୍ସରେ ତାହାକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଧନ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ और ଭଲ ନିଜ ଘରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ଗହମ ପକାଇବେ। ଗହମକୁ ସେହି ହୋଲିକା ଦହନ ସେହି ଅଗ୍ନିରେ ପକାଇବେ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ତ ଥିଲା 4ଟି ଜିନିଷ ଯାହାକି ନିଜ ନିଜର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆପଣ ସେହି ଅଗ୍ନିରେ ପକାଇ ପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ହୋଲିକା ଦହନ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରାଯାଏ କି? ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ସେପଟେ ହୁଏ କି? ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏରିଆର ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଏହା ଏକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପର୍ବ ଅଟେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଏହି ଦିନ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଯାହାକି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ କଷି ଆମ୍ବ ପୂଜା କରାଯାଏ, ସାକର ଚଣା ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହା ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପର୍ବ ଅଟେ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ଦିନ ପ୍ରଥମେ ପାଞ୍ଜି ଅନୁକୂଳ କରାଯାଏ। ଯେତିକି ଦୂର ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଏହି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ପାଞ୍ଜି ଅଛି। କୋହିନୂର ପାଞ୍ଜିକା, ଗୋଟାଏ ପାଞ୍ଜି ହେଉଛି କୋହିନୂର ପାଞ୍ଜିକା, ଏମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ପାଞ୍ଜି ଅଛି, ଯାହାକି ସେଥିରୁ କିଛି ପାଞ୍ଜି ଏହି ଦିନ ପଢ଼ାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ଦିନ ଯେତେବେଳେ ପାଞ୍ଜି ଅନୁକୂଳ କରାଯାଏ, ପାଞ୍ଜି ପଢ଼ାଯାଏ ଗାଁରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଏମିତି କିଛି ମୁଖିଆ ଥିବେ ଯେ କି ପାଞ୍ଜି ପଢ଼ିବେ। ଏହି ଦିନ ପାଞ୍ଜି ପଢ଼ାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ପରଠୁ କିଛି ରାଶିମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବି ଚମକିବାର ଅଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ବୋଲି କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷ। ତା ସହିତ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ କି ରାଶି ବଦଳିବ, ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବ, ଏସବୁ ଯେଉଁ କହୁଛେ, ଏହା ଯଦି ହେବାର ଅଛି, ଏହା ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠୁ ବହୁତ ରାଶିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବାର ଅଛି। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଏହି ହୋଲିକା ଦହନ ଦିନ ଯଦି ସେହି ଅଗ୍ନି ଜାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ତ ଉତ୍ତର ପଟେ ମୁହଁ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାନ୍ତୁ। ସେହି ଦୀପରେ ଟିକେ ହଳଦୀ, ଟିକେ କଳା ରାଶି। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ବର୍ଷର ରଙ୍ଗ, ଏହି ବର୍ଷର ହୋଲି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗ ବୋଳିଦେଉ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟାରେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ହୋଲିରେ ଯଦି ରାଗ, ରିସା, ଅଭିମାନ ଯାହା ଅଛି ପଛରେ ପକାଇ ନିଜ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ।